आपन परिचय। नमस्कार आज्ञा महेंद्र नायक 54 नंबर वार्ड पिला कहते। बर्तमान आप भाई मैंने जी सब बस धारणा जहाँ जमी हो उद्देश्य मंतव्य रखिले जहाँ भी सब असुविधा अच्छी समाधान करने प्रशासनिक क्षेत्र में से जहाँ भी सब लिखित मध्यम देते समाधान करने दाबी जिते पर्यटन सी बसी आपड़ ए दिगरे कौन चाहूँ आप मुख्य उद्देश्य आपंकर संस्थार मुख्य उद्देश्य कौन आज्ञा? आज्ञा मुझे कहवाक चाहिए कि आम ओडिशा सरकार एमती कौन न कौन सबू जगह बुली आसिलु आम जो जगह को आम जीवन काल से जगह देखी नथिलु जहाँ आम देखा पाइलु जिते द्वारग्रस्त हो आम जाचु किंतु एतिकी कहबी कि आम दलित जाति हिसाब से आम हाड़ी बोली आमको अवश्य घृणा करुले आगुरी जो परिवेश आम बंची आज ताठारू आहुरी माने कौन आपको बयान करी होनी माने आपण को आखि आगे आपण देखी आसुंच प्राय ये गवर्नमेंट ठारू नहीं कि आमर पब्लिक पर्यंत आम भिक्षा द्वार द्वार करी चलीचु एटा आमर वीडियो माध्यम भी भाइराल करूँ किंतु तार भी एपर्यंत आमर ओडिशा सरकार कौन प्रकार आम विषय किसी आलोचना करना भी चाहूना किंतु आम एतिकी दया करिक आमर ए जदि न्यूज़टा जदि भाइराल करने को चाहूँगी ताले ओडिशा सरकार भितर अलग जगार जदि या भाइराल करी हुए तो आमर नेशनल मंत्री पाखे पहुँचे वार्ताटा को ताहले आमर मोदी बाबू पाखे पड़े शायद किसी हो पार आम जहाँ आशा रखीचु आगू भी आम आशा रखू जेपर्यंत आम ए सक्सेस न पाइचु आम एपाइका दृढ़ कार्य अनुष्ठान करूँ आम जेहेतु ए निर्दिष्ट काल ये अनशन बसी रू जेपर्यंत आमर कौन दाबी पूरा न करा सरकार नवीन बाबूर हरिजन और आदिवासी प्रति बहुत सहायक समवेदना अच्छी किंतु आपड़ कहते आपण प्रति अविचार अच्छे ये को ये कथा ठीक ना आप कथा ठीक बोली आम गणमाध्यम भावी प्रत्येक जनसाधारण क्या ठीक बोली आज्ञा आज्ञा मुझे कहवाक चाहूँगी नवीन बाबू बहुत ऊपर धारा में रखापे चिंता करते अवस्था आपड़ ये वार्ता रखुंट प्रत्येक जी आप दलित लोक अच्छा तो क्या कथा को लेकिन आगू बढ़िया आम इच्छा प्रकाश प्रत्येक लोक चिंता करें आज्ञा मुझे कहवाक चाहिए ए विषय के आम आज्ञा जदि गोटे वीडियो एमती फेक वीडियो भी करिकिनी सरकार एमती बहुत प्रकार योजना तैयारी करिकिरी वीडियो करिकी छाड़ी चली किंतु आपण घरे घरे आसिकी देखु आम दलित जाति पिला स्कूल कॉलेज ठारू नहीं कि अनेक समस्या सम्मुखीन होउछन्ते आमे यही जो दरमा पाउछु सरकार तो कहते जे आमको सब प्रकार ये आमर जो मेयर बाबू कहते सुभाष सिंह बाबू से बाबू कहते ना कौन मोर ये गरीब लोक सब आजाद अच्छा पूरा खुशहाल अच्छा किंतु एठी आज्ञा किसी खुशी ना एठी तार अपोजिट देखु उल्टाटा जेहेतु तंटी चिपा जाऊे आज्ञा प्रति मसरे आम कौन पाइका 200 टंका दबू बटी दादा बटी मागुंट नदेले से चाकरी छोटे करुँच आमर संस्था आम करूँ आम मु मला पर मो पिला छुआ मो पछकू जो मो जाति भाई अच्छा सी आसिक जॉइन करेंगे बापा माँ आसिक पिला छुआ आसिक करेंगे कि नाई ए हकदार आमर ये चाकरीटा हकदार दाबी कहार अच्छे आमर अच्छी जेहेतु आम पिला माने खटिबे किंतु से कौन करुँच आम जॉइन करला आम 5,000 10,000 डोनेशन मागुंट कहीं आज्ञा आम सबू सारा सहर विपद जिनस को आम देह को नबू आम भविष्य नष्ट करुचु आम नष्ट करिक आज आम समाज को बंचई रखीचु समाज आम या उपहार देते आम आज यहाँ जहाँ आखि देखाणिया प्रेजेंट रे देखि पारुचु जेहेतु आम प्रति समाज केते भल पाइबा दौरान आमर ये सरकार ओडिशा सरकार नवीन बाबू भी केते आमको भल पाउछन्ते आम या प्रति मुहूर्त प्रति राति प्रति दिन आम ताको ज्ञान कर चलीचु जे आम प्रति केते दलित जाति को कौ प्रकार भल पाई जाती सरकार कार्य कर कौन प्रकार समवेदना कि कौन प्रकार आप प्रति कृपा दृष्टि सरकार नवीन बाबू कि जिते भी प्रशासनिक स्तर में बाबू मैंने अच्छा कहार पड़ूनी आज्ञा आम जाइचु
ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକିନି ଆସିଛୁ, ବିଧାନସଭାରେ ଯାଇକି ବସିକି ଆସିଛୁ। ସେଠି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପୋକ ମାଛି ତ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ସିନା କାହାର ନଜର ଆସିଥାନ୍ତା। ଏତେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଲେ କାହିଁ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଗଲା ବି ସେ ତାର ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଟେର୍ ପାଉନି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୀକରଣରେ ଅବିକା ବାଟ ଚାଲୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ହେଉଛି ଆକୁ ଯଦି ବା ଫିଟେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ତାକୁ ତଥାପି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଲୋକଟା ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟାରେ ଗୁଜୁରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ କିଛି ବି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ନିଜକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ବି କରିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲାଣି ସମୟ। କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି ରହିବ କଟକ କମିଶନର ପାଖରେ। ଆମେ ଏତିକି ଦାବି କରିଥିଲୁ ଆଉ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ହକ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ହକ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଓଳି ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉ, ସେଥିରେ ଆମର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଓଳି ଡ୍ୟୁଟି କରିଲୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେଭ୍ କରିପାରିବୁ। କିମ୍ବା ଆମ ପିଲା ଗଲତ ବାଟକୁ ଯାଉଛି ହେରି, କାହିଁକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ବି ଜିନିଷଟା କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର। ଆମେ ତ ଇଆଡ଼େ ରହିଲୁ, ବାପା ମା' ଯଦି ଇଆଡ଼େ କାମରେ କରିଲୁ 2 ଟାଇମ୍ 2 ଓଳି, ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 8ଟା ବେଳକୁ ରାତି 11ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଯିବେ, ଘରେ ପିଲାଛୁଆ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ନା ପିଲା କ'ଣ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କରିକି ଆସିଛି ବୋଲି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ଆମେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ କଟକର ଭୋଟର ସବୁ, ଆମେ ଭୋଟରଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧାରଣା ଯେକୌଣସିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଓହରିକି ଟିକେ ଆସିକି ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଏନ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ଡ୍ୟୁଟି କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ସମାନ ଦରମାକୁ ସମାନ କାମ ଆମକୁ ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଯଦି ସରକାର ନ ରଖନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଆହୁରି ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ଆମର ଦଳିତ ଜାତି ପାଇଁକା ଯେମିତିକି B.R. ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ବାବା ସାହେବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରି ତ ଆମେ ହେଇପାରିବାନି। ସେ ଜଣେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ବରଂ ଏ ପାପୀଙ୍କ ଆଗରେ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏ ଆଇନ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଦଳିତ ଜାତି ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଏତିକି ଯାଉଛି ଯେ ଆଜିକି ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆଜି କେତେ ଦୁନିଆ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ବି ମଧ୍ୟ କହି ହେଉଛନ୍ତି ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଓଳି ଡ୍ୟୁଟି କରିଦିଅ, ଆମର ଜଏନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେଇ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆମ ସବୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 5 ମାସ ଆମେ 6 ମାସ ହେଲା ଏଠି ବସିଛୁ ଧାରଣା ଦେଇକି, ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ହାନି ଲାଭ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟଟା ଆମକୁ କିଛି ଦିଆଯାଉ। ନମସ୍କାର।